Pozdrav drugari, dobrodošli u naš novi video. Današnji video će biti malo drugačiji, za razliku od mnogih starijih videa, ovaj će biti malo duži, trajaće 10 minuta i prikazat ću vam cijeli proces od postavljanja folije, sadnje jagoda, obaveznih radnji poslije sadnje jagoda, prihrane za jagode, zaštite jagode sve na organski način. Za početak ćemo postaviti foliju. Kao što vidite, foliju smo postavili mašinski i sada ćemo tu foliju izbušiti. Foliju bušimo na jedan drugačiji način, uzet ćemo komad metalnog željeza, zagrijat ćemo ga uz graničnik, ćemo izbušiti rupe. U principu zašto ovo radimo? Ovo radimo iz vrlo jednostavnog razloga, a taj razlog je naravno cijena. Zašto cijena? Zato što je ova nebušena folija 4 puta jeftinija od bušene, tako da ovaj način ćemo uštedjeti mnogo para, bili amateri, profesionalci. Većinom na parceli jagode držite 1 ili 2 godine, tako da je ova nebušena folija dovoljno dobra za vaše jagode i dovoljno će izdržati 2 sezone. Sadnja jagoda, kao što znate, jako jednostavna, ali se mora ispoštovati neka pravila. Prva stvar koju moramo ispoštovati je to da žila jagode mora biti uspravno postavljena. Znači, ako se žila jagode presavi, jagoda se neće primiti i ako se primi, pa će se u rastu i razvoju. Druga stvar koju moramo ispoštovati je vrh jagode, odnosno ova gornja glava jagode mora biti u ravnini sa podolgom, ne smije biti ni preduboko zakopana, a ne smije biti ni preplitka. Ako je zakopamo preduboko, jagoda će imati problemi pri razvoju, puno će sporije rasti, a ako je zakopamo preplitko, slijeganjem zemljišta, jagoda će ispati na površinu, korijen će ostati na površini gol i doći do problema u razvoju jagoda. Nakon nekih 10 dana naše jagode izgledaju ovako, kao što vidite, već su se primile i nakon nekih zalijevanja jagode se lagano sliježu, odnosno sliježe se zemljište oko jagoda. Da bi spriječili izvirivanje korijena iz zemljišta, sve što je potrebno je da malo ovako nabacite zemljište oko jagoda. Dovoljno je samo da malo prstom povučete iz okoline, tako da korijen nije vani. Kao što vidite, prijem jagoda otprilike 95%, iako su sadnice bile dosta slabije kvaliteta. Međutim, pošto je ovo neka organska proizvodnja, na ovom dijelu parcele nećemo primjenjivati nikakve hemijske metode. Međutim, kroz video ćemo spomenuti i hemijske alternative za zaštitu i prihranu jagoda. Kao što vidite, jagode izgledaju odlično, počele su prilično dobro rasti i sada ćemo još prikazati neke stvari šta moramo da radimo s našim jagodama. Kao što vidite, sve jagode imaju sredinu, počele su jako dobro rasti, pa ćemo dalje još dati neke savjete šta vi trebate raditi s vašim jagodama. Kao što vidite, već imamo neke cvatove. Za jesenji razvoj jagoda jako je bitno da skidate te cvatove. Jagode skidamo, odnosno cvatove skidamo iz razloga što želimo da se na jesen razvija lisna masa, a ne da jagode cvjetaju i da daju plodove. Sve frigosadnice jagoda će odmah procvjetiti, međutim da bi to spriječili, moramo ih otkinuti i da jagode mogu dovoljno dobro rasti i razviti se tako da bi na proljeće dali velike plodove. Kao što na ovom primjeru vidite, neke jagode su nam malo isplivale i morat ćemo malo nabaciti zemlje sa strane. Također jako bitna stvar je kontrola korova, odnosno počupajte travu koja se nalazi u ovoj rupi tako da se vaše jagode ne bi borile sa travom i ostalim štetnicima za hranu. Dakle, počupajte travu oko vaših jagoda, ako je korijen jagoda malo isplivao vani, zaspite i obavezno počupajte, odnosno pokidajte obje cvatove jagoda. Cvatove jagoda ne kidamo samo u jednom razlogu, ako su sadnice A++ klase, te jagode su više nego dovoljno dobro razvijene, imaju dobar start, tako da mogu čak dati neki plod polovinom 10. mjeseca. Ali u principu 95% slučajeva jagode moramo čistiti od cvata i moramo ih štititi od trave i moramo ih zasipati tako da bi im osigurali dobar, konkretan i korektan rast. Nakon nekih 20 dana naše jagode izgledaju ovako, kao što vidite, primile se, rastu kvalitetno, bez primjene nekih hemijskih preparata. Moramo spomenuti da bi uz primjenu hemijskih preparata ove jagode bile još bolje. Sada ćemo naravno napraviti jedan organski prirodni preparat za prihranu jagoda, spomenut ćemo njegovu hemijsku alternativu, pa uskoro ćemo krenuti sa primjenom, odnosno kreiranjem toga preparata. Dakle, još jednom ćemo ponoviti, bitna stvar je znači zasipanje jagoda, da korijen ne bude vani, prihranjivanje jagoda, čišćenje od korova, kidanje cvatova i kasnije kidanje pelcera, odnosno brkova jagoda. Nakon nekih 5 dana vidimo već da je došlo do blagog razvoja naših jagoda.
Već vidimo da jagode imaju neke živiće, odnosno brkove koje ćemo također otkrinuti, ali u nastavku videa daćemo neke detaljnije informacije o tome. Dakle, u principu neki ljudi koji sade ranije jagode, da smo početkom 7. mjeseca namjerno pustili ove živiće tako da bi mogli od njih hvatati, odnosno koristiti ove sadnice za sadnju novih parcela. To u principu nije loš način, ali ako jagode sadite polovinom 8. mjeseca morate s tim biti poprilično pažljivi, tako da ne bi se trebali posvećivati tome ako sadimo jagode polovinom 8. mjeseca. Sad ćemo preći na pripremu jednog prirodnog preparata koji je jako jeftin. Koristit ćemo 2 kašike kvasa. Koristit ćemo naravno i nezaobilaznu sodu bikarbonu. Kombinacija kvasa i soda bikarbona je jako dobra za korijen jagoda. Soda bikarbona štiti korijen jagoda od mnogih nametnika. Jagode su naravno jako osjetljive na napade raznih nametnika koje prvo napadaju korijen jagoda, a kvasa će dati hranjivost i pojačat će snagu našeg korijena. To ćemo sve preliti sa 1 litar mlake vode, pomiješat ćemo sve da se dobro rastopi i ostaviti neki 2 do 3 sata. Dakle, kada se ovo sve istopi i kada sve dobro promiješamo, sve što trebamo uraditi da uspijemo jednu kantu i ovo razblažimo sa 15 litara vode. U principu 15 litara vode je dovoljno da mi našu parcelu lagano zalijemo, možemo zalijevati iz lome, možemo zalijevati iz kante, moramo biti jako pažljivi kad zalijevate vaše jagode. Također, u principu možemo mi ovaj rastor pustiti kroz sistem kap po kap. Ja ga u principu puštam kroz sistem kap po kap, a na ovom je primjer samo ću pokazati kako vi možete lagano zalijeti vaše jagode na ovaj način. Dakle, u principu alternativna prihrana za ovu jagodu, odnosno hemijska prihrana je Kristalon 11-44-11. Zašto 11-44-11? Taj broj znači omjer azota, fosfora i kalija. U principu taj srednji broj je fosfor, on je najjači i najbolji za razvoj korijena jagoda. Sada ćemo razbiti još jednu alternativnu prihranu, odnosno organsku prihranu. Ovaj put ćemo koristiti surutku, odnosno 1 litar surutke. Koristit ćemo 2 do 3 kašice sode bikarbone, zavisi koliko su vam velike kašice. Možete bez problema usuditi 5 kašičica, ali 3 do 4 su više nego dovoljne i koristit ćemo 10 kapi joda. U principu ovaj preparat se smatra i folijarnom prihranom i folijarnom zaštitom jagoda od raznih nametnika, lisnih, ušću i plamenjače. Dakle, ako želimo koristiti potpuno prirodne preparate za vaše jagode, koristite ove rastvore, a ne neke hemijske metode kojih na tržištu ima jako puno, od Actare do Karate Zeona pa do nekih preparata poput Ridomila koji su jako agresivni i jako jaki za vaše jagode i ne preporučuju se organskoj proizvodnji jagoda. U principu, kada bi trebali birati između organskih zaštita i hemijskih zaštita, uvijek je pametnije izabrati organsku zaštitu ako se bavimo uzgojem jagoda za porodicu. Međutim, ako se bavite uzgojem jagoda za prodaju, odnosno uzgojem jagoda na veliko, ovim preparati su, možemo reći, nesigurni i nažalost teška srca moramo priznati da ipak bolje je koristiti hemijske preparate ako jagode proizvodite za prodaju. U principu ovaj preparat se također razblaži 10 litara vode, nakon toga se dobro izmiješa da se to sve fino otopi, poprskamo jagode u večernjim i u jutarnjim satima i to bi bilo to. Dakle, već smo rekli da je alternativna metoda ovome preparatu, hemijski preparat koji je poznat pod nazivom Karate Zeon. On također uništava sve lisne uši, sve biljne napasnike, tako da ako želite neku hemijsku metodu, koristite Karate Zeon, a ako želite koristiti ovu alternativnu organsku metodu, koristite naš preparat. Kao što vidite, naše jagode nakon nekih mjesec dana izgleda odlično, rastu punom parom. Vidite da nema na njima nikakvih problema, nikakvih tačkica, nikakvih bolesti. Znači sve što imaju je dobar rast, dobar razvoj. Tako da na ovaj način smo dokazali da naše alternativne organske metode potpuno djeluju bez nekih većih problema. Ako imate nekih 100, 200, 500, čak i 1000 jagoda, bez problema koristite ove naše organske metode, nema potrebe da kupujete skupe preparate, skupe kristalone, znači dovoljno vam je organske metode, relativno dobra zemlja, plus ovi naši preparati bit će dovoljni za razvoj vaših jagoda. Također na kraju videa ću vam pokazati na
datum današnji, kako izgleda jagode, tako da kroz video ste primijetili da uvijek snimam ove dvije folije, tako da ne koristimo neke stare snimke, odnosno snimke sa nekih drugih parcela, tako da to je bilo to za ovaj malo duži video. Ako vam se video sviđa, bacite neki like, pretplatite se na naš kanal i vidimo se u sljedećem videu.